എന്തിനാ മീൻ വേണ മീൻ വേണ കളിയാക്കണ്ടല്ലേ Sì, mi mette che ce l'hai staccato, mi dice che è proprio 3 e il cliente l'ha chiamato, non era possibile. Esatto. Mira la cámara. Ya viene. Cálmate, deja ayudarme. Si sé lo que querís. ¿Quieres que le ilustre? Sí. No. No te beso.